Swrangchati Kokborok Koktwma trini Kokborok Koktwma romkha July talne thanai chibri salmariwo abepini bekhakte khorok chini kasha dol diliwo lamlaimani tini Swrangchati sini salmariwo kipili phaikya tripra hastewo salni diliwo tongo tini hastewo kipili phai agortala birkhung kholamo bazai abepini tangphangkra eba montri member Koktwma tiya saka diliwo montri rokbai malna thangmani breno kaham yaksari mankha sorasro montri Amit Shah borobai kahamke kok saka nogre palai khyate kahamke borone chanmurungno khnaka phanai salchibani bising borne chanmurungno tui kok friongnai hnibo saka abna kare borok montri Dr. Jitendra Singh tei hakotore bemni bolong montri bebe malai khyane saka joto phasing tino kaham ongkha hne satani montri member Koktwma tiya Tripal Lane kok no sanani pogjagi thangka apepti don jotoni kotor sanmung ongkha Tripal Lane thangna sakang juta sanmung tui lamru thani Tripal Lane ongkha jotoni kotor sanmung kipili phai salni deliwo tomumane kaham kok sapano Tripal Lane kok thai krikha apepti bodolni adoruni khugo khana di sini Koktwma wo Dari thangka getini ketal Home Minister ini Amit Shah mobalai ke respond dekha jeng babai prai adongon da kok salaika ini Amit Shah balai khano proactive balai no jengno bo yatak sokka teibo onek arot thaichung kok saka jeng bono saikna gachini election sekang jeng committee khamani abo 3 mas bising ribut nora tungmani 3 mas lai thangka tapur dia prai 11 mas thangka abo sumboro saikna roka iko bokhnai khuk mane bo bujaka noktawana di ang 15 din bisio haina hai botai sesuna call khenei sabo ke lotto bo pudin nati nai moja saikai nai nei bo committee rok nangkai total khenei sabo gai bo jono mane office tong tuino bo Home Minister bai Home Secretary ni Home Secretary bo kok salaika ke bo boy jeng adonda kok salaim porego bo saka nirok detail teibu kaham khlai Home Secretary kok salai di gacheng loglagan Home Secretary no thangka the Home Secretary bhaino jeng kaham kok salaika bo bhaino dottono bo Home Secretary ketal bo nainai sabo mone bage ang jeng je thangmani belai khana chini mission motamti kaham nungkha jeng kaham positive response ma kacheng taibo belai khau khatom thogo chini MOS to Prime Minister Dr. Jitendra Singh boy ka jeng kono appointment krui kintu wa chungno nugoi jeng boy malai kha bogo corridor hinglai pro apro bo chungno odak nukha nugu chino bo bonjinen lang thangka ani rumo phaide hni bo lang thangka jeng si bo to chung age bo sing laigo man bo bo khuk kaham ke respond lekha tini Dr. Jitendra Singh bo to MOS to Prime Minister plus bo donor minister bo jeng detail kok salaika mono kagoj biya phaka gai belai khano bo khane responsive kok saka andro saimo tiro somonja bo onek kok chumbai salaika taibo tin forest minister tin Javadkar tin forest minister malaika 16 tarikh forest minister bhaino jono belai khane respond laka bo sago den agami dinogo haina haite je phaikedi tin kaham kok slainai haine borok jottono belai khane tong thokka belai khane responsive no raka মানে আবনো আসলে মুখ্যা যে তিনি থাংনাই সরকার ইউপিএ কংগ্রেস সরকার ফ্র আসলে রেসপন্ড মাইয়া কিন্তু তিনি বিজেপি সরকার ফেমিলি পরেগো जों बेलाय काहामके रेसपन्ड दगो आव जों लुखा जों बेलाय खने बंथखा गे तिनि स्पेशल अमित शाह बनि एक्टिविटीज बनि परफॉर्मेंस बेलाय काहाम जतनो सागो बो सुरु कक्सनि साया बो सामु मुखलायो गे तिनि स्पेशली होम मिनिस्टर अमित शाह नां बेलाय खनो खातम तखा जे जबाबे जों बो रेसपन्ड रखा अफाइक्ले जों कोनो मिनिस्टर मायाखौ जों बो अनेक आदत थायो चारो खामखा ना अनेक किसु बो कक्सका बो सागो विदिन 15 days 15 दिन बिसिङाव हायनो हाय जों आंनो रुदि हफिनाय जत्त बायदि डिटेल जों सालायनाय जों आइपि नेटवर्क बाय दैथिनि तिब्रानि सरकार बाय बो डिटेल सालायनाय सावो बतनो 15 दिन समय रखा आव बो सावो विदिन 15 days आंनो हाय रिफिनाय अफेर बो कक सावो आरो पीएम मालाने कोनो लामार दमा पीएम जों खानाका पीएम खुब व्यस्त के जों सिं साका जे पीएम नि कुल समस्या गोबां बनि टाइम करै मनि on behalf of Prime Minister wano daikore klang thangka haine ni Jitendra Singh bo sawo kokri ang malakana bon ang jotno bon detail kok sanai
hainai kini doktor jitu muslim kuno mo sai khau ka on behalf of prime minister ang ne memorandum accept keka ga mo detail thanai hai kini doktor jitu sing botol sai khau थांनाय IPF दल नि खरक जे आदंग नि बेरे तंग IPF दल नि कास्को एनचिते बर्मा तांफां ग्रामेबर कुमार जमातिया मंगल देपर मन खुबि कुबुन्द ताबुखे किरिमा ग्रेशिको खामानि नुजाखा हाबां दलनि पार्टी हाबानग पादिखा खयरपुरे विधानसभा राशन बागान तंगमा बीजेपी पार्टी हाबानग शायमान खा ग्राक साल हरशिको ग्र राशन बागान बीजेपी पार्टी हाबानग हाबै टीवी केबल सेट अफ बॉक्स खबित लांखा सरang साल फुंगा आमसने बरोनि मगल कलाय माबाय कोक्तमा हरका पुलिस न पातिमा थायो थांगै सयगा सालका थानानि पुलिस अ पातिमा न दुइ खजंमनि कासे मामला नाखा फिया आमसने बरोनि वासुमं अंखा केबंनै दल लंग अ खंमनो सामनो तांखना हनै पुलिस आबनति चिरि नाय तंग पार्टी हाबानगो शिकग्रग याग्रमा बाय थंग्रं थंनाय रक सेरमनि कौसलाय तंलाखा আমি একটু আগে শুনে তারপর সঙ্গে সঙ্গে আইলাম তার ছেলেরা জিজ্ঞেস করলাম ওরা বললো যে না চুরি হয়েছে সকালবেলা এসেছে ওরা তালা খুলে দেখে দিয়ে পর টিভি নেই চেকটার বক্স নেই এবং রিমোটও দুইটা নিয়ে গেছে কি ধারণা কথাবার্তা কি করে বলবো এরকম একটা জঘন্য কাজ যারা করেছে তারা ঠিক করেনি এখানে একটা পার্টি অফিসের মধ্যে সবাই সন্ধ্যার সময় এসে বসে সবাই টিভি দেখে এবং খেলাধুলা থাকলে দেখে এবং সবাই মিলিতভাবে এখানে সব ব্যাপার নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি সবসময় আসা যাওয়া আছে এর মধ্যে এই ঘটনাটা তো একটা নিকারজনক ঘটনা পুলিশ হ্যাঁ পুলিশ আসে চক্রান্ত রয়েছে বিরোধী দলের চক্রান্ত হইতেও পারে সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন প্লাস প্রশাসনরা দায়ী করা মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করে এরকম একটা কারণ পার্টি অফিসের ভিত্তিতে দুঃসাহস পর অত এটা একটা বিশাল জিনিস তো আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি তদন্তটা যেমন ঠিকভাবে হয় দোষীতে যেমন গ্রেপ্তার। আপনার নামটা? রাজেশ বণি। एसी मोर्चा मथा सावन 1,50,000 बरक बीजेपी पार्टी हाबै तंखा थांनाय बिसिक बासगा बीजेपी दल बाद हाने जतने कतर दल हनै सिनेमा मानजा आजरवा बीजेपी दल बरक पंग 10 करोड़ ताबो बीजेपी दल बरक बामन इंखा 20 करोड़ सरang सालो आगतला बीजेपी हाबनग दलनि बखाक्ति कोगलाम आसुक लाख्या आरो मानजाखा सर्वभारतीय एसी मोर्चानि हास्ते प्रवाही तै विधानसभानि एमपी रेबती मोहन दास एमएलए दिलीप दास हास्तेनि तांफां तापस दासनो खुबि कुबुन्द अ कोगलाम आसुक मानतियै छातानी सर्वभारतीय एसी मोर्चा हास्य प्रवाही शाखा भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को पता होगा पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है जिसके आज भी 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है। आज से 3 साल पहले जब बीजेपी ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया था तो हमारे 10 करोड़ मेंबर्स थे। अब हम लोग इस बार का विज़न माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को नया विज़न दिया है कि इस बार हम 20 करोड़ के साथ 20 करोड़ नए मेंबर्स के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दोबारा बनने जा रहे हैं। उसके लिए ये ड्राइव चल रहा है। 6 जुलाई से ये है सदस्यता पर्व शुरू हुआ है जिसके निमित्त 6 से 17 तारीख तक हर प्रदेशों में मेंबरशिप ड्राइव के नाते हम लोग सब प्रभारी लोग जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के मेंबरशिप के जो प्रमुख हैं मानिक शाह जी वो पिछले काफ़ी समय से मेंबरशिप कर रहे हैं और करवा रहे हैं। साथ में अभी अनुसूचित मोर्चा अपना अलग से 1.5 लाख मेंबर बनाने का ऐसा टारगेट आज ले रही है। उसकी सूचना हम आपको पूर्ण रूप से आज दे रहे हैं कि अनुसूचित मोर्चा तपस कुमार दास जी के नेतृत्व में त्रिपुरा प्रदेश में अनुसूचित जाति के 1.5 लाख मेंबर बनाने जा रही है जिनको भाजपा परिवार से जोड़ देगी। इसके लिए आज ये बैठक है जिसके निमित्त हमने अपने 10 के 10 जिला अध्यक्षों को उनके कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया है और प्रदेश की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जिनके लिए आपसे यानी 17 तारीख से वो मेंबरशिप ड्राइव में चलेंगे और पूरा 1 महीना मेंबरशिप करेंगे। अब आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी अपना बेसिक हित ये है कि एससी मोर्चा अनुसूचित जाति मोर्चा तपस कुमार दास जी के नेतृत्व में और मानिक शाह जी के नेतृत्व में हम काम कर मानिक शाह जी को यह आश्वासन भी दे रहे हैं कि अनुसूचित मोर्चा 1.5 लाख मेंबर्स भाजपा के साथ जोड़ेगा। ऐसा आश्वासन हम साहब को दे रहे हैं और आगे
वो 1.5 लाख मेंबर्स को हम किसी ना किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की गतिविधियों में लगाएंगे, ऐसा भी हम लोग पूरा आश्वासन करते हैं। अब आप लोग कुछ सवाल पूछना बाधा कितिंगे बीजेपी दल न राख ननी ते बरक बांग नने बागे कोगलाम आसुक लाख्या बीजेपी दल न कराखनि ने बागे बीजेपी फान थने चटक जा शेबुंनि सामोगो कर्ना मुसनारंनि बागे कायसा बेरेन kaham koktwma abo ongkha West Tripura hangkuni mande amsayo tongma beren English medium school kaitham asuk thai eba post buksa tongo pula post ni mo ongkha principal buksa SD kaisa rungmari eba qualification ongnai BA B.Ed MA M.Ed eba BSc B.Ed BSc M.Ed logi basic ni sekang phungri phaijak experience dai English kok ba kok sana krangna nangnai only post ni mo playing instruction eba PI SD buksa asuk thai kaisa rungmari eba qualification madhyamik pass logi gov recognized sports certificate tei sports no tei experience no karibo ingraji kok ba kok sana krang nangnai ultham post ni mo music teacher SD buksa kaisa asuk thai rungmari eba qualification madhyamik pass logi music no tei gov recognized music college ni certificate tongma karibo tiprasa hukumu rukjak rsamu tamungni music experience tei ingraji kokbai jora bereni kisa hani bage joto rungsrungjak tei chukjak sikla sikli rongno bwskangni 18 July 2019 sakang jani ja biodata beren English medium school mandai West Tripura o koimung bulai basunane bage kobokjaka tebo kahamke saimnane bage krungdi o kokdok number 9436 547991 eba 8837486085 Remchi eba metric amchungo pass claim angi tongkha tawanati jero remchi eba metric amchungo pass claim ya angi tongkha bawle bage beleno kahamsep kasko khabaksa society mungoi NGO mothabai tudulja Subrai Madhyamik drop out coaching center 2019-20 bisini bage admission e samung khajari tongo Form bag mongtai submission ni jora 2019 bisi June talni chiba eba 15 ni simi July talni thamchi eba 30 jora habanok ni eba office ni jora phungni damchi ni simi saring ni damtham jora o form bag mongtai submission ni samung nai admission ni salmari ongkha phane August talni pula salmari eba 1st August 2019 o coaching center metric amjung mungo pass khlai maya rungsngai chalate brirongni bagai asuthai khadijak tongo hani bagai chalate brirongni bagai juda juda tongthainok eba hostel ni sebrajangnai o coaching center rungsrung krung phrangnai rok bai kahamke phurungmung rujago tei hostel o kaham sepsa rujago Tripura hasio khobjak jesapano amchani coaching ko tongoi porinai remji amjumurani bagai coaching gana ginini exam center ro amjumurani sep tongnai tei hostel o tomachana sep manai amjumung payasa nikuma Subrai Madhyamik drop out coaching center Kasko Khabaksa Society NGO Kasko Omorpur Gumati Tripura email kkems089@gmail.com Kokduk number 94367957557 tekaisa 943619533 tekaisa 943674202 tekaisa 8837467251 Jerokta bo pa thang thinang no renji amjung jora sini wansuku tongya oi thinang te bukusu goti sena mujungo borok Subrai Madhyamik drop out coaching center ro pathani thinang no kusung khanine sep nawi mano rungsrung mungni bisingtei hani bagai talle di dakti khladi wansuk di thinang ni bagai
Remchi Chango Poinai BCC Sini Umorni Ring Sirna Jek Jasmine de Burma Tangnai Talpri Rumui Bemar Klaija Bokwai Kolabagan Ekolobi Ring Nokni Hostel Tongi Puri Tongmani Remchi Amjung Paima Unisimi Shakduk Mangduk Deramani Tabu Hamyakon Nok Mandi Adi Blog ni Patni Bazar Poncheto Saikri Shonde de Burma Randi Tutunyam Busa Korneti Bini Nukong Jasmine ni Makang Mokol Bebag Robonja Pula Mandi Shakam Nogatlanka Aro Mosha Hamukri ni Bagi Jibi Shakam Nogatlanka Arne Dr. Hamri Maliani Engay Patar Hasibotalang di Hineko Pitirka Abuni Yagolo IGM Shakam Nogatlangi Joto Test Akro Klai Shawi Manka Jasmine liver kidney akro deraka Nei Ekolobi Ring Nogni Bakati Kisa Rang Robo Chubaso Manka Pia Patar Hasibotalangi Kaham Shak Naimuni Bagiti Borang Nangko Dr. Rongno Funugi Bitibra Jaribo Hamliani Bagi Polak Tarmanjang Tui Shindrai Amjani Deb Tangka Bigo Tongma Katani Nogo Talangi Shuika Shak Sakyong Shak Panjugani Bagi Katani Tani Shudia Hamno Hune Bushati Katani Nog Girjawo Korok Bomka Buku Shondia de Burma Ani serai ke ipo hostela tongmani ke December mas ni sini bokora kisa sajama boha ke no porikha metric porikha rewoi noko phaye amni pore hangai mukhang ro aste bokora sajama mukhang ro phulewoi e pore hangai doctor ro phunoka para ro tongpuro ta hangai mandai talangai doctor phunogai ko khakte tui hega nogo haibano hamliya hanya hai phuloi pura ke bohok phuliwoi mokolok phulibai ke pura ke sete rok khayang ka khirok khayang thaka pura ke doctor phuna ni tlang thangmani ko borong sibi wo rohori rekha ekbar khai rohori rewo sibi ko talang kha jibi talang man bo hamliya ar bo hanya doctor khaibai ka sidis ke no khai ka ko sanagar phirok khai ka haibano ar bo borong sao liver no song khana ni sao tampong kaham karo mai maya ke apur bahanya bari mang aro tompur bo kholiya jibi tompur bo aro bahanya ek sapta ni bisi tongkha borok father klang khani sa enggak borong sao baira otlangai thane ni sao enggak kasin ani rang ro bo kriba tlangai mai na bagai para ro nai tongkha hada no hanai haiba para wo hamniya ngate sa bari woi Tesa talang aja mau talangai botek khaimane pora tesa sekap khaija pa sekap khaye borong boshawo nong ro gitu mane kono poripoton ningya bini nuksago ripoto nuksago liver ngata yang ko kidney ro bini kono kas khailia ni sawo tano tabusuk jora nono kebo jeni bicerani sakhamena ni bagai chubasoro lideri khate madaman khana Mama do mangkha bini hostel ni thege bini sar songrok rang muskolo sang mane sanda khalai nai thumoi borong rphaiga ipo tes azarok rphai ja khata ko poda khuai rasnagor ekolobo pori tongman ta sak nai rok sawo jar ni je doctor rok sawo ta no Ngakai bos ang saka sarses ta khlai ani saranyo hamni jamana na je o jaga wang kori borok bahage ang bare ro tlangai nai manai rangri ro bokuroi ni saka ang borong sao para rogo mane ta kho bukurong no thumoi ya ko rang ke seme sa phano thumoi tlang na mana siesta khaje ni sao ta ngakai amon pore bo an ta kho bukuro ke sobai mana kere khano kere ni bagai jotono jani bai ja kuliyani bagai sobai mana kere kha ngakai ang tabuk kaisa jagao khusmanai yang ko tepthang para rangkhol bazar parangai girja o kaisa khusmanai kholaka tharman ma jagao tui phaijagan saranyo ajaga tui hemen pore ngakai noko tongpur kai bari tongo ngakai or tu bu ta kisa kholija hebana ar bari wa ka komi wong tongo ka jaga na hamalang ne bakawa asawi sana sime songo jaga phajak tai go tabu nang je tabung ni je sarkar tonga rong porok na koy murok sara sangka borok rong no sani naikha parani borok rong no sani naikha solo gari ro sani naikha ke ban thani ma yan baga ang ta ke soba somma yan baga nyang ba hage phage ta rang ro kri ba ke gurei an logi som gurei kang kosto khlai na borok no pori ri tanu an bo sakane to sala kaisa bori kaisa
nini ji tabuk je sakhami angi tongnai bini bobo class rok pori bo ko class 11 na poru ta kala nya metric pass ngo first division na ga nya ai pana bo school ko thangmali ya apurunya sorry bini sakhami ne ba tabuk thangmali je ya tongnai sarkar rong thani tam kok ko sanal musung nini ang gangkai kok ko sana musung go ang ka ha su ya borong no to no khai ro go kisa so ba kha ba hamza buta ang bo sa ba hami ang tong nga ka ham nam musung ma ham ni mai ang ka ran ro kisa ro go gari ga ya pha bo ta hai nok ro go bo kep sung nai gari un ba ga so ba khang ka bang bo la hamza buta ani ba sonda deborma da hangkai gopinath botpara sini bolok ka mandai Onset ke Patni Bazar. थांनाय सालब्रै सालबा थागे वे वाति वाथानि हासनि गरं गरं थायो दै लम्बायखा बाक्सा थायो बासाय तांगै हापानि बखाक्ति चुबाचु चामुं नुमुं बिथि ब्रै आक्रो रजाबायखा बर' राव तंना चाना थां फाइजों जाल कलायबायखा वाति वामनि बागै आबहाना थानाय वातुयो तुला शिकुनि सिमी बिनान हाजारि पारा मुंगिया गामि जगिया गबरा पारा थां फाइ लामा हा कुवागै थांका आमचनि बरक अ लामा तिनो थां फाइ खलायो पिया वाति वाइ लामानि गरं गरं थाइनो कुवाखा गानावो सुमुत दैसा रकम हा कुवागमा लामा खाकजा बायखा ताबुं मालखं कतर खबै आमचनि बरक ब्लेनो जंजरा कलाजाक थां फाइ खलायथानि जे पुरपानो हामिया कतर पातुइ मानो हाइनि बागै हास्ते हापां तै पिडब्लिउ तां बिदिङै थानि दाक्ति खलाय अ लामानो स्रामिनानि बागै कयखा आमचनि बरक Kotat deh pernah. Semua binan hazari kau. Mau tulasi kau bayi yang wasion namun jai mulia. Dengan mau wati pay je ngek sabta jasa wati wawai mau teh kaki lagi cepai kita. Idong. Ai kisah gari kotor lainnya tahu resen sum mer rutinnya jenggal kotor jangka. Mau kita komen ini kita beli jadi dari detik lain mau samuno kai gari kotor lain mah kasih musuh bidang muda. Mau bazar lama. tulasi kol bazar tulasi kol tu mungya mu asywa no gote ke thagon no jati khai binun hazari ne re khaitamo भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चानि लोआजि माबाय स्रांसाल दिपने दामचिनियो सालग्रा बाय त्रिपुरा छन्देर बाजार बखाक्सनि मन पाताल हाति सेट नगो कायसा कुथुमलाय नं पान्दा खलायजाखा जाति मुसंगे पान्दा चेंगे खा जनजाति मोर्चा हासे कमिटिनि काशको सन्देह जमातिया तिनि न कुथुमलाय मंगो मानजाखा थामजिदक छन्देर बाजार विधानसभानि एमएलए प्रमोद रियां माताबारि विधानसभानि एमएलए बिप्लब बोस बगोभा ब्लकनि बीएससी चेयरमैन एबा कसाम डेपुटी स्पीकर गुरु शंकर रियां नखुबि कुबुन्द पान्दाव कोंगना थनि मानजराय नगराय रक फाने एडिसी चौमारिबो बीजेपी नो हापांगो आसुरानि कक कसारखा कोंगनानै रक्ते बसाका फाने पंचायत चौमारिबो बीजेपी 85% बाताया कारिनो कप्लाई अंखा फाने सालो दल नते बकरा खाइने बागै एडिसी हापांगो या फांगो चबनानि बागै बक कसारखा কাছে বন্ধ তো আপনাদের করতে হবে আমার বন্ধু হয় এত ট্যালেন্ট আপনাদের স্টুডেন্টরা আপনাদের মেয়েরা ছেলেরা কত কত ট্যালেন্ট কত ব্রেনি ওরা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না আমি অনলাইন স্কুলে জিজ্ঞাসা করেছি আমার রিয়ান মেয়েদের এই কোনো লেখাপড়া করছে কেন তো স্যার আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো আমি ডাক্তার হবো কত আশা হবে কিন্তু আমাদের সব কিছু থেকেও জনজাতি উন্নয়নের জন্য ট্রাইবাল মেডিকেল দপ্তর আছে যে দপ্তর করছে চামচাগিরি কোন একটা কমিউনিটি চামচাগিরি করছে আমি এবার এই যে আপনার একলব্য বিদ্যালয় এবং এই যে ইয়েতে কি বলে জনক নবোদয় বিদ্যালয় আমার প্রাইভেট ছেলেরা যারা মিশনারি ছেলে পেলে নয় তারা চান্স পায়নি ভোটের জন্য চান্স পায়নি আমি চিফ মিনিস্টারকে বলেছি আমি ক্যাবিনেটকে বলেছি যে এই রাজত্ব এই অন্যায় কতদিন চলবে যে মিশনারি লোক না হিন্দু লোক না বুদ্ধিস্ট লোক তাই দেখবার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন কেন তারা চান্স পেল না আমার কয়েকশো ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে এক দুশো লোক অর্জন করতে পারেনি এটা আমি বিশ্বাস করবো কাজেই আমাদের বিপদে গেলে চলবে না জাতীয় পার্টির সাথে আমাদের চলতে হবে জাতীয় নীতির সাথে আদর্শের সাথে আমাদের চলতে হবে আমাদের পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি না দক্ষিণপন্থী না উত্তরপন্থী না মাঝপন্থী
না গান্ধীবাদী? ভারত ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছে রাষ্ট্রবাদী পার্টি। রাষ্ট্রের যেখানে উন্নতি হবে 사업자가 성공하는 성공사원에 또 아빠가 아스테 생성 동비비라고 또 이끌 좀 나이 또 어느 자가 또 또 거기다 또 이파야 레아범에 또 나이 또 이렇게 또 바르마는 게 패만이 또 자살아도 아사도 그래 뭐하고 있는지요 또 이거 가만 때문에 아무나 살아야지 그렇게 그래 뭐 사례 인보서 또 사례 인보서 지요 아무데 가오는 거는 아빠 대발상에 라마 소리가를 제가 진이 되면 뭐라고 또 나타나고 그다음에 진이 내가 따라하고 그다음에 제가 좀 가오성을 좀 발견될 때 인서 조이사 그냥 또 아빠도 두이서 리얼리스트 방도 비슷한데요. 근데 제가 대부분 제보가 사통을 그려도 리서치 대신하면 Tripura hasibo ti prasa kami amsa ya tabu bo rung nok rungjanai tei Swrangchati lama akro kaham ya khon emle promodri ang kongna thani tabuni BJP hapang hamkai rija samang butang yagon namoro no jotoni buskango shawi khna rakha Swrangchati morcha bai luaji jak okuthumlai mungo borokut phaimeni akhni bangkha Shebungli shamongo kerna musnarongni bage kaisa berena kaham Koktwma abo ungkha West Tripura hangkuni mande amsaya tongma berena English medium schoolo kaitham asuk thai eba post buksa tongo pula post ni mo ungkha principal buksa SD kaisa rungmari eba qualification ungnai BA B.Ed MA M.Ed eba BSc B.Ed BSc M.Ed logi basic ni sekang phungi phaijak experience dei English kok bai kok sana krangna nangnai Only post ni mo playing instruction eba PI SD bukja asuk thai kaisa rungmari eba qualification madhyamik pass logi gov recognized sports certificate tei sports no tei experience no karibo ingraji kok be kok sana krung nanangnai Ultham post ni mo music teacher SD bukja kaisa asuk thai rungmari eba qualification madhyamik pass logi music no tei gov recognized Music College ni certificate tongma karibo ti prasa hukumu rukjak rsamu tamuni music experience tei ingreji kokbai jora bereni kisha hani bagi joto rungsringjak tei chukjak sikla sikli rongno baskangni 18 July 2019 sakang jani ja biodata bereni English medium school Mandai West Tripura koiming bulai basunani bagi kobokjakha tebo kahamke saimnani bagi krungdi o kokduk number 9436 547991 eba 8837486085 Remchi eba metric amchumungo pass claimaya angi tongkha tawanati Jero remchi eba metric amchumungo pass claimaya angi tongkha bawle bagi beleno kahamsep Kasko Khabaksa Society Mungoi NGO Mothabai Tudulja Subrai Madhyamik Drop Out Coaching Center 2019-20 bisini bagai admission shamung khajari tongo Form bag mungtai submission ni jora 2019 bisi June talni thiba eba 15 ni sini July talni thamchi eba 30 jora habanok ni eba office ni jora phungne damchi ni simi sare ni dam tham jora o form bag mungtai submission ni samung nai admission ni salmari ungkha phane August talni pula salmari eba 1st August 2019 O coaching center metric amjungmungo pass khlaimaya rungsarnai chelatai brirongni bagai asuthai khadijak tongo hani bagai chelatai brirongni bagai juda juda tongthainok eba hostel ni sebrjangnai O coaching center rungsring kurung phrangnai rok bai kahamke phurungmung rujago tei hostel o kaham sepsa rujago Tripura hasio khobjak jisaphono amchani coaching ko tongui porinai remchi amjumurani bagai coaching gana ginini exam center ro amjumurani sep tongnai tei hostel o tomachana sep manai amjumung payasa Nikuma Subrai Madhyamik Drop Out Coaching Center Kasko Khabaksa Society NGO Kasko Omorpur Gumati Tripura Email kkems089@gmail.com Kokduk number 94367
95757 te kaisa 94361 95323 te kaisa 943674202 te kaisa 8837467251. je rokta bo bo pa thang thinang no renji angjung jora sini wasu ko tengya wei thinang no te bu kusu ko tisna mu jungo borok subrai madimun drop out coaching center ro pa thang thinang no kusung khani sep nawi mano rungsrung mungni bising tei hani bagai talle di dakti khladi wasu di thinang ni bagai Swrangchati Dr. N.R. Sarkar Memorial Trust Tripura Sarai Hamkrai Motha Thansa Khlai Tripura Sarai Hamkrai Motha wo kaisa pandani bisingtei kri pigra lekha pora bomtam khambrung sengnai roma kha kham ya phalgakha Pandaw Nogra Okra Angi Manjanai Tripura Bri Commission Chairperson Bornali Goswami Khorok ba kri pigra bomtam khambrung sengnai rongno borom sokate khok basake rang yapari rekha Oshane Pandaw Kongna Thani Chairperson Bornali Goswami Saka kri pigra bomtam khambrung sengnai rongno chobana bagai Bri Commission jora thugini samo basanai tamni hanba tabuni rung sengnai rongno phane salo bad ha kotoni thinang no pohor snamnai ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদ আগরতলার উদ্যোগে আজকে যারা আশ্রমে থাকছেন সেই সমস্ত কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে ৫,০০০ টাকা একটা আর্থিক সহায়তা এরা তুলে দিলেন এবং এদের সত্যিকার অর্থে যারা এত কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর হয়ে আমি বলবো যে তারা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এবং তাদের কৃতিত্ব তারা নিজেই সবার কাছে তুলে ধরবে এবং সরকার এবং আমার মাধ্যমে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকেও যদি যে কোনো রকম সাহায্য তাদেরকে করার অঙ্গীকারবদ্ধ আমি হচ্ছি কারণ তারা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা যদি এগিয়ে যায় তাহলে আমাদের রাজ্য এগিয়ে যাবে এবং এই শিশু কল্যাণ পরিষদের যে উদ্যোগ তাকে আমি সাধুবাদ জানাই যে সরকারের সঙ্গে এরাও হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের কৃতি ছাত্রছাত্রীরা যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার একটা প্রশংসাপত্র এবং তারা যে আর্থিক সহায়তা করেছেন এর জন্য তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি Okha Hamya Parmopanda wa Bonakari bo Manjaka Tripura Sarai Hamkrai Mothani Chairman Prodot Kumar Dor Tei Tangphang Orchuna Shahno Khobi Kubundo Hasiwa Katal Hapang Phaimani Ulo Kasha Komo Kogo Awai Injak Tabule Hasiwa Bekar Khajak Sinai Borok Shamu Manchinai Pia BJP APFT Hapang Khamane Taljiba Kawi Thangka Bekaro Shamu Mayakho Bekarbo Khajiya Kon Haine Bagai Hasiwa Choyawe Shikok Mangkhor Akar Mani Ron Flash Hopre Mani Butharmung Akor Bangani Tongkha Hasiwa Thana Chal Logo Juda Juda Amsa Yo Mani Khokjak Mani Shapol Jang Mani Pati Wi Tong Mani Koktwma Rogo Nuguni Tongo Obo Haikeno Tini Phungo Omorpur Bukhaksri Netachi Korar Amsayo Momta Boni Bini Nok Tangna Bagai Tang Sahal Charigo Rot Tubi Phaikya Bo Hapani Bukhakte Reja Quarter Tongo Quarter Tong Tutunyo Bo Bi Nok Tangi Tongmani Pia Birigons Thana Ni 500 meter Haksolo Tongma 4,800 kg rod khogotilanka shikogrok pia orosumung ongka thanakano tongtotei bahike shikogrok aso hilig rod khogotilangi manka এই জায়গাটা কিনছি আর কি আমি তো কোয়ার্টারে থাকি কোয়ার্টার পুরান তারপরে এদিকে এই জায়গাটা আমি কিনছি করে এদিকে আমি ঘর করতেছিলাম নগর পঞ্চায়েতের থেকে আমার হেল্প করছে আমি লোন টোন নিয়ে ঘরটা করতেছিলাম তো এরপরে ছাদের লেগে মালাই না রাখছি পশুদিন উদয়পুর গিরিদারি স্টিল ইয়ার থেকে আনছি বলে পশুদিন ওই গাড়িটাও আটকে গেছিল এদিকে ওই এই লেবার তারারে লই আসে আমি মালির দিকে জায়গাটা পরিষ্কার করে এদিকে রাখছি তো আমি দড়ি টড়ি দিয়েও বাইন্দা রাখছি কিটা রাখছিলেন এদিকে এদিকে রড রাখছি ছাদের মালের রড আর কি কতটুকু রড রাখছেন মনে করেন এটি তো আমি কতটুকু এটা তো আমার জানতেছ নাই তারপরে রাখছি পরশুদিন রাত্রে আসিল কালকেও আমি আশ্রম থেকে আইছি আশ্রম থেকে আমার আরও স্টাফও আসিল সবাই মিলে আইছি তখনও দেখছি রডটা আছে আমরা 12টার দিকে এরপরে খাইয়া দিয়ে ঘুমাইছি ঘুমানো সকালে আজকে উঠতে দেখি একটা রডও নাই আপনারা এই ব্যাপারে কারোরে সন্দেহ করেন এমনি আমি তো কিতা করতাম আমি তো এমন আমি তো এত বছর এদিকে থাকি কে উচুর কে কিতা আমার তো এটা ধারণা নাই কটার সময় মনে করেন আনুমানিক চুরি হয়েছে আমি রাত্রে ভোরে প্রায় মনে 2:30-2:30টার দিকে একটা বড় হাতচুর আওয়াজ শুনছি
আমি ভাবছি এটা তো রাস্তা বা কেউ যাইতে পারে বা না জানি পাশের কোয়ার্টারে কেউ বাইরে এসে হাঁটতে টাচতে দিচ্ছে আমি আর এটা ইয়া করছি না আর কি ব্যাপার আপনি পুলিশ প্রশাসনে জানাচ্ছেন? হ্যাঁ জানাইছি সকালবেলা জানাইছি। তারা কি করছে? তো তারা তো আসে দিয়ে তারা তো অন্য কিছু কইছে না। আপনার নাম কি? মমতা বণিক। Shibungni shamogo kirna musnarungi bagi kaisa berene kaham Koktwma abo ungkha West Tripura hangkuni mande amchaya tongma berene English medium school kaitam asuk thai eba post buksa tongo pula post ni mo ungkha principal buksa SD kaisa rungmari eba qualification ungnai BA B.Ed MA M.Ed eba BSc B.Ed BSc M.Ed logi basic ni sekang phungni phaijak experience dai English kok ba kok sana krna nangnai only post ni mo playing instruction eba PI SD bukja asuk thai kaisa rungmari eba qualification madhyamik pass logi gov recognized sports certificate tei sports no tei experience no karibo ingraji kok ba kok sana krung nanangnai ultham post ni mo music teacher SD bukja kaisa asuk thai rungmari eba qualification madhyamik pass logi music no tei gov recognized music college ni certificate tongma karibo tiprasa hukumu rikjak risamu tamuni music experience tei ingraji kokbai jora bereni kisha hani bagi joto rungsringjak tei chukjak sikla sikli rongno baskangni 18 July 2019 sakang jani ja biodata bereni English medium school mandai West Tripura wo koiming bulai basunane bagi kobokjaka tebo kahamke saimnane bagi krungdi o kokdok number 9436 54791 eba 8837486085 Remchi eba metric amchumungo pas claim ya angi tongkha tawanati jero remchi eba metric amchumungo pas claim ya angi tongkha bawle bagi beleno kahamsep kasko khabaksa society mungoi NGO mothabai tudulja subrai madhyamik drop out coaching center 2019-20 bisini bagai admission e samung khajari tongo Form bag mungtai submission ni jora 2019 bisi June talni thiba eba 15 ni simi July talni thamchi eba 30 jora habanok ni eba office ni jora phungni damchi ni simi sarik ni damtham jora o form bag mungtai submission ni samung nai admission ni salmari ungkha phane August talni pula salmari eba 1st August 2019 o coaching center metric amjungmungo pass khlai maya rungsngai chalate brirongni bagai asuthai khadijak tongo hani bagai chalate brirongni bagai juda juda tongthainok eba hostel ni sebrajangnai o coaching center rungsring krung phrangnai rok bai kahamke phrangmung rujago tei hostel o kaham sepsa rujago Tripura haseo khobjak jesapano amjani coaching go tongoi porinai remti amjumurani bagai coaching gana ginini exam center ro amjumurani sep tongnai tei hostel o tomachana sep manai amjumung payasa nikuma subrai madhyamik drop out coaching center kasko khabaksa society NGO kasko omorpur gumati Tripura email kkems089@gmail.com Kokduk number 94367957557 tekaisa 943619533 tekaisa 943674202 tekaisa 8837467251 je rokta bo pa thang thinang no remji amjung jora sini wansugo tengya oi thinang ma tebu kusugo tisna mujungo borok subrai madhyamik drop out coaching center ro pa thang thinang no kusung khanine sep nawi mano rungsrung mungni bisingtei hani bagai talle di dakti khladi wansuk di thinang ni bagai